Hello and assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Ahmed Malik and we are here in Dubai. दुबई के अंदर प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट 2021 आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया है. दिस इज़ डे 2 एंड व्हाट एन अमेजिंग डे दिस हैज़ बीन. अमेजिंग वॉक-इन्स हमने देखे हैं. फर्स्ट डे वाज बूमिंग एंड द सेकंड डे आप देख सकते हैं, अगर इस्लान आपको ज़रा दिखाएं अराउंड, देयर आर सो मेनी फैमिलीज बच्चों के साथ आए हुए हैं. दे आर एंजॉइंग द इवेंट, दे आर एंजॉइंग द अपॉर्चुनिटी टू गेट a very secure investment in their motherland. So regarding that हम अभी ज़ाहिर भाई से बात करेंगे. ज़ाहिर is with us. He is in Dubai office and he is the senior business development manager here. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam. Thank you so much. Yes, as you said, alhamdulillah. Most awaited, I would say, exhibition. इसका लोगों को यहाँ पे बेसब्री से इंतज़ार था बिकॉज अनफॉर्चुनेट रीजंस बिकॉज ऑफ द कोविड. हम लोग 2 साल इसको डिले रखा, हम लोग नहीं कर सकते थे. और हर यहाँ के ओवरसीज़ क्लाइंट की ज़बान पे एक ही बात थी कि आप एग्जीबिशन कब कर रहे हैं. क्योंकि एग्जीबिशन का मकसद क्या होता है कि यहाँ के ओवरसीज़ क्लाइंट्स को एक आइडिया होता है कि एक्स्ट्रा प्रमोशन ऑफ़र होती हैं उनको, आपके उन प्रोजेक्ट्स का आइडिया होता है जो कि बिकॉज व्हाट वी आर ऑफरिंग इज़ राइट नाउ मोर देन 150 projects all over the Pakistan, mostly in the metropolitan cities. Now what they are expecting from us, when we give the exhibition, they will get the good highest promotion on the projects. So वो individually उस basis पे वो client, आप माशाल्लाह आप देख सकते हैं अभी कितना रश है ऑलरेडी हमारे पास. कल से लेके अब तक हमारे पास तकरीबन 2000 से 2500 तक का फुटफॉल आ चुका हुआ है, इंक्लूडिंग टुडे. अल्हम्दुलिल्लाह आज का पूरा दिन पड़ा है, इट विल स्टार्ट कंटिन्यूइंग मोर. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड जो रिव्यूज़ हमें कस्टमर से मिले हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड. अल्हम्दुलिल्लाह द बिजनेस वी क्लोज्ड इज़ वेरी नाइस बिकॉज द प्रमोशन है वो 2 दिन के लिए वैलिड है. सो वी वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट मच क्राउड, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी वेरी नाइस एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड वी आर वेरी होपफुल फॉर द मोर कस्टमर्स एज वेल. ज़ाहिर आप दुबई में रहते हैं, यू इंटरेक्ट विद द पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपको बेहतर पता है कि उनकी फीलिंग, उनकी वाइब क्या है. सो what do people mostly look for or what do they fear in buying property in Pakistan? वो तो एक इनिशिएट एक होता है, फेयर तो होता है इन एवरीबडी की, ये क्या होगा, क्या किस तरह की प्रॉपर्टी है ये नहीं पता. तो what is Zameen.com doing to basically wipe off all of their fears and giving them a secure investment opportunity? घर जो हमारी बेसिकली टैगलाइन भी यही है कि ड्रीम करें, बिल्ड करें एंड लिव करें. तो व्हाट इज Zameen.com डूइंग मोर देन व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग? अहमद, वेरी नाइस क्वेश्चन. उसका रीज़न क्या है, हम ट्रस्ट मी एवरी सेकंड कस्टमर के साथ यही फीलिंग, ये फियर फेस करते हैं. होता क्या है, Zameen.com ने अल्हम्दुलिल्लाह 16 से 17 साल के अपने इस करियर में जो चीज़ गेन किया, दैट इज़ ट्रस्ट. आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम सक्सेसफुल इवेंट कर रहे हैं, आज से 2 साल पहले भी किया था, उससे भी पहले किया था, उसका सिर्फ एक रीज़न है, दैट इज़ द ट्रस्ट. आपके हर दूसरे ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ ईदर स्कैम होते हैं, ईदर उनको मिसकमिटमेंट दी जाती है, एंड व्हाट दे आर मिसिंग बीइंग इन ओवरसीज़, दे नीड अ प्लेटफॉर्म जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें. अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन दे कम टू अस, उन्हें पता है कि इनको अप्रूवल्स पूरे हैं, इनके पास एनओसीज पूरी हैं, इनके पास ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं तो फ़र्द और इंतकाल से लेके हर चीज़ उनको क्लियर मिलती है. एंड दैट इज़ द ट्रस्ट व्हाट वी आर गेटिंग. दे डोंट नो अबाउट द डेवलपर, दे डोंट नो अबाउट द लोकेशन, बट दे मस्ट नो कि ज़मीन के पास है तो डेफिनेटली ये अथेंटिक होगा. फिर ये जो एक बेस है, इसके ये हमारी अब जिम्मेदारी है. वी ओ टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस Zameen.com बिकॉज बहुत मेहनत से उन लोगों ने इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि लोग ज़मीन को देखते हैं, प्रोजेक्ट को बाद में देखते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग कंटिन्यू रखते रहेंगे एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल कि ये जो उनका ट्रस्ट है वो Zameen.com से इंशाल्लाह कभी नहीं टूटेगा. आपने जिस तरह कहा वी ओ दिस टू Zameen.com, बल्कि वी ओ दिस टू पाकिस्तान. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए है, अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास बहुत कम हैं. दे डू वांट टू इन्वेस्ट, दे डू वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान, बल्कि नॉट ओनली इन यूएई, यूके, यूएसए से भी बहुत ज़्यादा हमें क्लाइंटेल मिलता है. एंड दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, दे आर लुकिंग फॉर basically Zameen.com. And as a whole, मतलब Zameen.com is doing their part in making people aware, इनको information दे के अच्छी प्रॉपर्टी उनके सामने रखते हैं कि they can choose from a wide range of portfolio. Actually, Ahmed, it's not more about business only. What we feel proud is we doing something for Pakistan. We doing something for Pakistanis. लोग हमारे पास इन्वेस्टर्स के, अगर मैं कतार को साइड पे भी करूं तो मेजॉरिटी वो क्लाइंट्स हैं जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, और वो जब वो हम पे ट्रस्ट करके अपनी वो जमा पूंजी दे के वो घर बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, परचेज करते हैं,
we feel proud. الحمدللہ جب ہمیں یہ فیل ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی کو اتھینٹک چیز دی ہے, وہ خوش ہے, اس کے ریویوز, اس کا پوزیشن, ہر چیز جب ہمیں مطمئن ہو کے فیڈ بیک ملتا ہے, وی فیل پراؤڈ کہ یہی چیز وہ ہم سے مانگ رہے ہیں. فرام ٹاپ ٹو باٹم آئی تھنک جب کسی بلڈنگ ڈیولپ ہو کے پوزیشن مل کے جب آبادی رہنا شروع ہوتی ہے نا, آئی تھنک فرام ٹاپ ٹو باٹم ہمارے سی او سے لے کے ٹل دا ایگزیکٹو دیٹس دا بگیسٹ اچیومنٹ فار ایوری بڈی. اور ہم بڑی پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس سکسیز اسٹوریز بھی ہیں. آئیکن ویلی کی سکسیز اسٹوری ہے, ڈریم گارڈنس کی سکسیز اسٹوری ہے, زی ایونیو کی سکسیز اسٹوری ہے, اینڈ سو مینی ادرس جو بھی ایون بلڈنگز جو بن رہی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ اتنی تیز ہے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات, زمین.com وین ایور دے پروموٹ اے پروجیکٹ ڈیولپر کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وی ڈو ٹیل یو کہ ڈیولپر کون ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ہم لوگ ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں ان کے ڈیولپر کے ساتھ, ان کے این او سیز کے ساتھ, اور یہی چیز زمین.com کی لوگوں کو پسند آتی ہے. لٹرلی ہمیں فیڈ بیک دیے جاتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہمیں کہیں سے بھی ہم نے گیدر کر لی, ہمیں نہیں ملی, پر جو آپ کے ریپرزنٹیٹیو نے جس طرح ہمارے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہو کے چلے ہیں, ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ انہوں نے بتائی ہے. اور یہی ہمارا مین موٹیو ہے. اگر ہم لوگ ہی ان کو ٹرانسپیرنسی نہیں دیں گے تو ہم میں اور دوسروں میں فرق نہیں ہے. دیٹس دا ریزن وی آلویز سے اینڈ پراؤڈلی سے وی آر ناٹ سیلنگ یو, وی آر ایڈوائزنگ یو, اینڈ دیٹس وٹ آر موٹیو از ایکچولی. ظاہر تھینک یو فار گیونگ اس آل آف دس انفارمیشن. اور اگین میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب تک آپ یہاں پہ آئیں گے نہیں, ظاہر سے ملیں گے نہیں, تو یو وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ دا ہول پیکیج آف انفارمیشن جو آپ کو آن ہینڈ ملتی ہے. فون کال آپ کو کر لیں گے یہ, ٹھیک ہے, 5-10 منٹ کی بات ہو جائے گی, لیکن جو بیٹھ کے سامنے لیپ ٹاپ کے اوپر آپ کو ایک ایک چیز دکھائی جائے گی, ایک ایک پیپر ورک دکھایا جائے گا, آپ کو ایگزیکٹلی آپ کا پلاٹ نمبر دکھایا جائے گا کہ کون سی چیز آپ کی کہاں پہ ہوگی. Without coming to this event, you won't be able to know. Without coming to this event, you won't be able to get those exclusive discounts جو صرف آج کے دن پہ available ہیں. So thank you for joining us. Inshallah, best of luck for your event, best of luck for your team, and good work. Thank you. So guys, we are in Pakistan Association Dubai. آپ دیکھ سکتے ہیں we have so many people coming in. ماشاء اللہ سے the event is booming right now. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اور لوگ بھی آ رہے ہیں. We are catering to as many people as we can, and this is the last day, guys. You do not want to miss out on this. 3 to 4 hours reh gaye hain. You need to come here and avail the opportunity, avail discounts, avail the best properties available in Pakistan. Thank you for joining us. This is Ahmed Malik signing off.